Pista direct beans guys. Man, mo ni ubo. Nani kini guys atong dalon dito sa baryo guys. Be, tabag pagkuhag be. Ha? Oh, tabang diri dito diri. Wala pa isa po. Diri mangharvest mi diri guys. Wala anong gagmay. Kay dagko. Kay bagyo beans nga dagko atong pilion. Kay lami ni gulayon, gisahon. Tara guys, oh. Tapos kanindot sa beans nila diri guys. Para sa asa ning pintikol. Para sa mga langgam na. Kahi man day guys. Ano ni bana? Mag-harvest ta og bagyo beans guys. Daghan kay lang bagyo beans diri guys, oh. Pero buwang. Tabang og kuan di. Tabang pangha kana lang dagko.